उस पाक से उनके मुरीदीन ने पूछा, या शेख ये छोटे काफ और बड़े काफ का मतलब क्या है? सरकार गौस पाक फरमाते हैं छोटे काफ का मतलब कफन है कि जब तुम कपड़ा पहनो तो ये सोच कर पहनो कि कहीं मुझे इसके बाद कफन ना पहनना पड़ जाए। और जब तुम बड़े काफ का मतलब कब्र होता है कि जब तुम किसी मजलिस में बैठो, किसी मकाम पर बैठो, किसी महफिल में बैठो, किसी जलसे में बैठो, तो ये सोच कर बैठो कहीं ये मजलिस हमारी आखिरी मजलिस ना हो जाए और इसके बाद मुझे कब्र की मंजिल का सफर तय ना करना पड़ जाए। तो आप यहाँ बैठे तो ये सोच कर बैठे, हो सकता है हम में से किसी की ये आखिरी शब हो। तो जो बातें आपके कशकोल के हवाले किया जाए उसे अपने जहनो दिमाग में कैद करने की कोशिश करें। तो हम मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा नबी के नाम पर कहते या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। सुरूर कैफ न जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क करीने की बात करते हैं। शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले ही मदीने की बात करते हैं। शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले ही मदीने की बात करते हैं। उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है, हमें थिएटर जाना हो तो टिकट का ख्याल रहता है, अगर जलसे में आना हो तो टोपी छूट जाती है। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो कहता हूँ मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तक पाँव में जंजीर डालेगी। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तक पाँव में जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पे टोपियां रख के चलो अपनी, ये पहचान दुश्मन का कलेजा डालेगी। मैं तो कहता हूं मैं अक्सर मजलिसों में कहा करता हूं कि आप ना लाए तो कम से कम टोपी जरूर लेकर के आए। अच्छा घर से ना लेकर आए तो कम से कम मस्जिद से जरूर लेके आ जाए। अच्छा लाए तो फिर ला के रख दे, घर लेके चले जाए। कभी कभी हासद हो जाते हैं लोग, मस्जिद की भी टोपी ले घर चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें। मोहब्बत के साथ पूरा बनना कहते सुभान अल्लाह। अमेरिका रूस न जापान की टोपी, सब देखकर हैरान है मुसलमान की टोपी। देखिए सुभान अल्लाह बोले वरना सीट खाली करें, हम दूसरी मखलूक बुलाएंगे। तो मोहब्बत के साथ पूरा बनना कहते सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं, और मोहब्बत से जब कोई या रसूल अल्लाह कहता है फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करने लगते हैं। तो मोहब्बत के साथ पूरा मजमा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अवाम नहीं समझ रहे लग रहा है मेरे हिसाब से, समझ रहे ऐसा लग रहा है। मोहब्बत के साथ कहते हैं पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। अमेरिका रूस ना जापान की टोपी, सब देखकर हैरान है मुसलमान की टोपी। महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। बख्शिश के वास्ते महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। कराम बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में शेर पढ़ता हूं। सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। आप शायद सुभान अल्लाह भूल गए हैं, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। ये बाबे इश्क है, इसे खोलना जरूरी है, मचल रहा है दिल रोलना जरूरी है। कहाँ के लोग हैं बैठे नबी की महफिल में, वहां भी चुप है जहां बोलना जरूरी है। मोहब्बतों के साथ पूरा बनना कहते सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। फिर हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। और मखदूमे सिमना की शान में गुस्ताखी न करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। अशरफ की शान में गुस्ताखी न करना, मखदूमे अशरफ की शान में गुस्ताखी न करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मखदूमे अशरफ की शान में गुस्ताखी न करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। देखिए गौस पाक बड़े जलाली पीर, बहुत बहुत शुक्रिया। गौस पाक बड़े जलाली पीर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप लोग सुभान अल्लाह बोलते रहा करें, वरना गौस पाक बड़े जलाली पीर है, फिर आप लोग समझ लीजिएगा भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जमीन के आखिरी हिस्से पर जहां से जमीन का हिस्सा खत्म हो जाता है, सिर्फ उसके बाद पानी दिखता है। ख्वाजा खिज्र देखे कोई अल्लाह का वली चादर ओढ़े सो रहा है। ख्वाजा खिज्र पहुंचते हैं, कहते हैं अल्लाह के वली उठ, सोता क्या है, चादर तान के क्या सोता है, उठ।
عبادت کر اللہ کی، پروموشن کرا، اپنا پروموشن کرا، اللہ کی عبادت کر. سوتا کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی اے خضر ذرا سنبھل کے. خضر نے کہا اے مولا یہ کون ہے؟ کہا سن خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ یہ ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم، حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم. غنچے شبر و شبیر ہے غوث اعظم، حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم. غنچے شبر و شبیر ہے غوث اعظم. پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہوگا سارے پیروں میں بڑے پیر ہے غوث اعظم. پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہوگا سارے پیروں میں بڑے پیر ہے غوث اعظم. وہ مقدر کا سکندر آدمی ہو جائے گا، جو غلام مخدوم کچوچوی ہو جائے گا، جس کو دے دیں گے حشر میں سہارا غوث اعظم وہ جہنم سے بچے گا جنتی ہو جائے گا. جس کو دے دیں گے حشر میں سہارا غوث اعظم وہ جہنم سے بچے گا جنتی ہو جائے گا. آقا کو سناؤں گا لیکن تم لوگ دل کا میں زخم دکھاؤں گا، لیکن تم لوگ سے مراد ادھر ہی ہے، اس کا ایرو ادھر گھما ہوا، پریشان نہ ادھر. یہ تم لوگ کا ایرو ادھر ہے، جن کے بارے میں شاعر نے کہا مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. الفت احمد غائب ہے، جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے. حوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز. نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے. تم لوگ کا ایرو ادھر ہی ہے جو کہتے ہیں خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ یہ اپنے نبی کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کر ایک مولوی شیطان ہو گیا. آپ کی دعائیں چاہتا ہوں میں، اپنے نبی کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کر ایک مولوی شیطان ہو گیا. اور جب میں نے یاد کیا اپنے نبی کو نماز میں تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا. یاد کیا نبی کو نماز میں تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا. محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. نعت آقا کو سناؤں گا لیکن تم لوگ دل کا میں زخم دکھاؤں گا، لیکن تم سے میں اپنی شفاعت کی سند کیوں مانگوں؟ جا کے طیبہ سے ہی لے آؤں گا لیکن تم سے میں اپنی شفاعت کی سند کیوں مانگوں؟ جا کے طیبہ سے ہی لے آؤں گا لیکن تم لوگ تو کہاں جائے گا جب تیرا ٹھکانہ ہی نہیں؟ میں تو بغداد چلا جاؤں گا لیکن تو کہاں جائے گا جب تیرا ٹھکانہ ہی نہیں؟ میں تو بغداد چلا جاؤں گا لیکن تم لوگ. حضرات آقائی مولائی حضور عشق دو عالم کے کھنکتے ہوئے سکے میں بریلی سے اٹھا لاؤں گا لیکن تم عشق دو عالم کے، عشق سرکار دو عالم کے کھنکتے سکے میں بریلی سے لے آؤں گا لیکن تم لوگ. بات بریلی کی آئی ہے تو ایک شعر اور سن لے محبت کے ساتھ مسکرا کے کہہ دے سبحان محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. نعت آقا کو سناؤں گا لیکن تم لوگ دل کا میں زخم دکھاؤں گا لیکن تم لوگ تو کہاں جائے گا جب تیرا ٹھکانہ ہی نہیں؟ میں تو بغداد چلا جاؤں گا لیکن تم لوگ عشق مخدوم سمنا کے کھنکتے سکے میں تو کچوچا سے لے آؤں گا لیکن تم لوگ مخدوم سمنا کے سکے میں تو کچوچا سے لے آؤں گا لیکن تم لوگ